يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين এখন যাইতেছি নবীজির রোজা দেখবো ইনশাল্লাহ সবাই দেখবেন দোয়া করবেন আমার লেগে আর সবাই একজনে একজনকে দেওয়ার সুযোগ করে দিবেন এদেরকু আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদিনাল মুরসালিন আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ما يسوي كيف يسوي؟ تعال تعال ترى خالد نرى خالد অগ্রবর্তী বসিয়া মোবাইল দিয়ে এই যে সামনে এই যে আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা করতেন এই যে মিম্বরটা যে এই মিম্বরটা বসিয়া এই যে আমার আঙুলটা বরাবর এই যে আঙুলটা নাচতেছে এই বরাবর এই জায়গায় বসে আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা করেছেন এবং ইমামতি করেছেন الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا المرسلين سلام يا رسول الله عليكم السلام يا حبيب الله عليكم السلام يا رسول الله عليكم السلام يا حبيب الله عليكم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গেটটা ঢুকতেন এই যে গেটটা আর এই জায়গায় বসা খুতবা পড়তেন এই যে এই জায়গায় বসে খুতবা পড়াচ্ছেন আর ইমামতি করতেন এই ইমামতির জায়গায় ওইটা নাকি ওটা তো আজানের জায়গায় الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا المرسلين الصلاة والسلام عليك يا دنيا وكل كانت النبي الصلاة والسلام عليك يا ذو الجلال والشأن الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله এই যে মিম্বর এই মিম্বরে থেকে বসা নবীজি খুতবা করেছেন আর ওই যে আযান দিতেন ওই যে মিনিটটা ছোট্ট মিনিটটা ভিতরে এই যে মিনিটটা মধ্যে আযান দিতেন
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.